किए कौन करछि जणा बोल हां हां वीडियो टा करे क्लिंग क्लिंग स्वाहा एवं उपस्थित विद्यालय समस्त शिक्षक शिक्षयित्री एवं श्रद्धेय छात्र छात्री जहाँ को सदिच्छा पवित्र गुरु दिवस पालन होउछि से आउ केहि नथि से होचंती डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण कि 1888 बसिया सेप्टेम्बर मास 5 तारिख रे जन्म ग्रहण करथिले से जने महान पुरुष शिक्षाविद दार्शनिक जे कि मांद्राज विश्वविद्यालय रे प्रथम श्रेणी रे से पास करथिले से दर्शन शास्त्र रे पाठ को से एते सहज भाव में बुझाउथिले पिला माने ताको अति सरल भाव में मत बुझी जाउथिले जाओ से प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति अनेक पद पदवी रे से अभिषिक्त थिले से प्रथम जीवन मध्य से शिक्षकता करुथिले एवं शिक्षक मानकर ए जो अवहेलित निष्पेषित समस्या को से बुझी से निवेदन कर जाइथिले तांकर गुरु दिवस रूपे पालन करिया
ତେଣୁ ସେ 1962 ମସିହା ଠାରୁ ଆମେ କାହିଁକି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ ଏ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ এই গুরু দিবসটিକୁ মহা সমারোহে মহা আড়ম্বরে ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ। କେବଳ ମୁଁ କହିଥାଏ କେବଳ এই ଦିବସଟି କେବଳ ତଥା ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀରେ ଗରିଆନ ତଥା ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଗଢ଼ା ମୋର ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦ ଓ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖ ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ। ମୁଁ ଏହି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସରେ କହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी आमको अंधारରୁ ଦୂରେଇ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଆଲୋକ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନୀୟ। ମୁଁ ସେହି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣପାତ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ପରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଗୁରୁ ବା ଶିକ୍ଷକ। ପ୍ରକୃତରେ 1962 ମସିହାରେ ପୂର୍ବତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ 1888 ମସିହା ତାମିଲନାଡୁର ଏକ ଛୋଟ ତିରୁତାନି ଗାଁଠାରେ Katik dia ni. Okay, baik.